हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय माँ समले आपण मैंने केनता अच्छन भरे थे मुझ भरे अच्छे आईटा देखुन सका 4 बजे उठिके सका मुई राति अभ्यास करते ठंडा होती कि बोले छिगानी पकाली सरी आईटा देखुन राति 4 बजे उठली सरी सका 4 बजे उठली आईटा मुई चाह बनाऊे जब मुई बरा पकड़ी जना कले सका उठसी बोले एटा मुई आज चकेल करली बोले सका उठीचे देखुन एटा चाहटा कर मुई बसौचे चाह पत्ती पुता सब दे दुआ देली चीनी चना दे दुआ देली एटा देखुन चाह बसई देली गा खोल के गा खोल बनईचे लोग बाग में देखुन अनानिया बोले आना जना होचन सका एटा लेट जो लेकर अंधार होती ना 4-5 बजे की अंधार होती बोले एटा किए नहीं उठी थी मुई फास्ट उठी जाए एटा जड़े एटा कि बंद किए थी बोले एटा कଣା करछुरे बोला एटा जे किसी नहीं बनौचे बोली तापरे देखो बने मुना से एटा साढ़े टे बने देसी बोली अंधार बहुत होता बोले देखो बने मुना से एली आटा चुल चुला के नुड़ा घसी दूचे आम चुल थी रांधसु सबुदिन आम चुल थी रांधसु हिटर फिटर थी रांधु आम घरे किए नहीं खन हिटर थी पर बोले आम चुल थी रंधा रंधि करसु देखुन एटा खार काढ़ी दूचे एटा खार काढ़ी कुड़ा देले टिके घसबार भल हेसी रांधलाटा सब एटा पड़ी एटा कोरिना जेपे पड़ी सकले सुखला देली खार के काढ़ी आनसी बोली काढ़ुचे एटा देखुन एटा सब कोरिना मन पड़ी बोले सकले सुखला कर फास्ट रू हत्ता करदेली बाहर रखीदेली डालिया थी कदेली देखुन फोन टेबल से रखीदे से बोली सब शुईले बाहर शुईले बोले इटा मुई कथा कमल करी रखी दूचे हेन देखुन एटा बल जलुचे ना बोले सकाल पेला हेन्ता दिशुचे एटा सकाल पे थे एटा अंधार दिसला बल जले देथिली एटा लेट फॉक्स हेन्ता पौचे एटा देखुन एटा नुड़ा नुड़ी घसुचे चुल थी रांधबार बहुत डेंजर है डेंजर बोले मत कड़ा लगसी चुल थी रांधबार देखो चाह बनाब कि जना करब बोले कि चुल थी जो धरा लिया के होची मत बहुत ही चिंता लगसी देखुन एटा चुल घसुचे घसी जानी आपण मैंने कहबे बताबे देखुन एटा मुई बेसी मुई नी घसे मुई नुड़ा मोर सास घरे घस मुई एतकी तो मुई खरसी खुरसा नहीं खाली छरा छुरी दे देसी दुआर दूरी के बोले आज शुईले बोले मुई नुड़ा घसी देसी बोली 4 बजे थोड़े उठबे मुईरा उठी थी बोले नुड़ा घसी थी बोली तक उठबार बेल जाए बोले उठला बेल के सब नाश्ता पत्र रेडी होता न एटा मनी ना घर भीतर एकला शुईला तार पार से शुईला बोले एटा मुई आगर उठी देसी बोले मुई ना जेबे उठली 6 बजे उठसी सका केवे न उठे आज नाश्ता पत्र बनाबार थिला बोले 4 बजे उठली बेसी मत ठंडा होती टटी बसला एंता लगी खासी कर मुड़ दुखोचे आज टी मत भनी लाबार सेट रे अच्छे बहुत ही निषद लगुचे देखो एटा मुई ना बसिक नुड़ा घसी नहीं पारे खसरी नहीं है बोले खसरी नहीं पारे बोले इटा मुई ठियालु भी कर नुड़ा घसी देसी आपण मैंने बताबे कि नुड़ा घसन जे कि खरसी हादे वाले पसंद करसन जे बताबे कमेंट रे आमर ई जमाल ना सब खरसी एंता खरसी बिना नहीं रहन खरसी तो गुहा न टिके भी नहीं रहे गला बोल के तो टिके थिला बोले आली हेटा नुड़ा घसी देली एटा फ्रेश फ्रेशटा थिला बोले एटा आली और मोर भयस ना जे केनता जाऊे बताबे स्लो रे जाऊे कि कले कले जाऊे बताबे प्लीज बताबे केनता जाऊे कमेंट कले मत भल लगसी सबको भल लगसी कमेंट कले कि केनता वीडियो करछे करा जे बोले भल लगसी एंता एंता होचे का करमा वीडियो मुई केनता मुई अगली जेनता मुई लगे बनौली ना एबे एंता वर्षे बाद मुई वीडियो बनौचे कि ना बोले टिके नर्वस एंता लगी जाऊे मते
ଆଉ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ଟା କାଣା କରସନ୍ ଯେ କାଣା ଯେ ହେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ମାନେ ହେନ୍ତା ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ମୁଇଁ ଅଧା ଘଷସି ଆଉ ସେନ ସେ ତମେ ଘଷବେ ନା ବୋଇଲି ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଲି। କେତେ ଲୁଇଲି ଅଟା ଦୁଖେଇ ଆସି ସିଆସର କିନା ବୋଲେ ଅଟା ଦୁଖେଇ ଯାଏସି। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କେନ୍ତା ଘଷୁଛେ ଫାଲେ ପଉଛେ ଫାଲେ ନେଇ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଭସ ବଦଲେ ନା ଟୋଟି ଦୁଖେଇ ଆସି ନି କହ ପୁରା ନି କହନ ଯେନ୍ତା ଲାଗି ଯାଏସି ଯେ ଟୁଡ଼ ବି ଦୁଖେଇ ଆସି। ବୟସ ଭର ଦେଲେ ବୋଲେ ଏଟା ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଟା 4 ବଜେ ଉଠିକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବି ବୋଇଲି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ କାଲ୍କେ କେବେ ଛାଡ଼ବି କହ ତ ମୁଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଛାଡ଼ମି ଭିଡ଼ିଓଟା ବୁଧବାର ଦିନ ଛାଡ଼ମି ମୁଇଁ ସରି ଆଜ୍ କେ ବାର ନ ଯାବାର ହେଇତ ମୁଇଁ କାଲ୍କେ ହଁ ତାର ଆର ଦିନ ଛାଡ଼ମି ହେଟା। ଆଉ ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଛେ ରାତି ଦେଇଛେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ବୋଲେ ତର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଭଲସେ ତାର ହଉଥିବା ସକାଳୁ ଛାଡ଼ମି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସେ ପାରା ଥିସି ନା ବୋଲେ ଉପରେ ପାରା ଥିସି ବୋଲେ ଝାଡ଼ା ବସୁଥିସ ହଇ ହୁଆ ଦେଇଥିସନ୍ ପାରା ଘୁମା ଥିସି ବୋଲେ ହେଟା କିନା ପହେଲା ପାରାର ତା କରିଦେଲି କୁଆଥିନ୍ ଛାଚି ହେନ୍ତା କରିଦେଲି ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଘଷିଥିମି ଛେରା ଦେଲା ହେନ୍ତା କରିଦେମି କିଏ ପୁରା ଢାଲି ପାରେ ଢାଲ୍ ସୁଝେ ନା ମୁଇଁ ଛେରା ଦେଲା ହେନ୍ତା କରିଦେଇଛେ ବୋଲେ ଦେଖ ଛେରା ଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଢାଲୁଥିମି ବୋଇଲି ଅଥା ଲାଗୁଲା ଘଷଲେ ଟିକେ ମୋର ଅଟା ଦୁଖାସି ବୋଲେ କେତେ ଛେରା ଦେଇଦେସି ବୋଇଲି। ଆରୁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ବତାବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆର୍ ଯେନ୍ ଭଏସ୍ ମୋର୍ ଭୁଲ୍ ହେଇଥିବା ମାଫ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଟା କହୁଛେ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ କଥା ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତା କହୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ମୋର୍ ମାମୁଁ ଘରେ ଯେନ୍ଟା ମୋର୍ ଶ୍ୱଶୁର୍ ଇହାଡ଼କେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଖୁଲା ଯାଇଥିଲେ ସଖାଲୁ ବୋଲେ ଗାଖୁଲା ବୋଲେ ବନ୍ଧାର ଯାଇଥିଲେ କାଠି କରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ତା 5 ବଜେ କି 4 ବଜେ ଆମେ ଉଠ୍ସନ୍ ଆଡ଼କେ ବୁଲି ଯାଏସନ୍ ବୋଲେ ହେଟା ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍କେ କାଣା ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭଣ୍ଡା ଭୁଣ୍ଡି କରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଭଣ୍ଡା ଚତୁରା କରି କୁରା ଦେସି ବୋଇଲି ଆଉ ପଛେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି ନ ବୋଇଲି ଆଉ ନା ହେନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା আর ଯେନ୍ ନା ମତେ ଭୁଲ୍ ହେଇଥିବା ସେଟା ମାଫ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ করছে। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାକେ ଯାଇଥିଲା ନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ବଢ଼ିଥିଲା ନ ବୋଲେ ହେଟା ମନେ ନି ହେଲା ବୋଲେ ନା ମୁଇଁ କରିନି ପାରେ ବୋଇଲି ଆଉ ହେଟା କରିଦେଇଥିଲି ରଖିଦେଇଥିଲି ପଛେ କର୍ମି ନ ବୋଇଲି ଆଉ ସୁସ୍ଥ କର୍ମି ନ ବୋଇଲି ଆଉ ହେଟା ଏବେ କରୁଛେଁ ହେଟା ନିନିକେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବାତ୍ କଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଯେ ଭାବୁଛି ଶୁଇଥିଲେ ହେଟା ନିନି ତ ଉଠିଥିଲା ନା ହେଟା ତାର୍ ବାପା ନେଦମି ଚାଲ୍ ବୋଇଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେଟା ପଲେଇ ଆଇଲି ବୋଲେ ହେଟା ଇତାକେ ନେଇଯାଅ ବୋଇଲେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଫେର୍ ଶୁଇ ଦଉଛେ ବହୁତ୍ ଦେଖ୍ଲାକେ ଶୁଇଲା ହେନ୍ତା କରିଦଉଛେ ବହୁତ୍ ଦେହଟା ଖେଚଟ୍ ହେସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ସକାଲ୍ ପଇଥିଲା ନ ସଖାଲୁ ଏଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇସି ଆମ ଦୁଇ ମାଝିଟା ବୋଇଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେଁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ଉଠିଥିଲା ନା ହେଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ବତାବେ।